kailangan matamaan talaga ang tape. Di ba dapat muna tayo sa gitna? Kailangan makaapak. Pwede naman hindi ganyan. Zach, pwede basta kayo Zach, makaapakan sakat mo ka lang. talaga. Yan. Okay, ready? Sakat talaga. 1, 2, ready? Merry! 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 Christmas! 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 Merry! Christmas! Last ha, last na. Okay, Final na, final. Masyado masikip. Zach, gan ka. Masikip. Sige na. Sino na ikaw? sa akin? Makikugan ron. Mary, stop, Mary. Uy, ano? Ang layo! Aya! Ang layo! Aya! Okay, Balik, ready? balik. Layo pala siya. Malayo. Layo mo. Mao ganina mas tagdugan ha. Out. Ibagay. Ang ulit ha. Ang mahuling makalipat, out. Oh. Hala, sinanad sabay ang pag-ana. Zach, dito ka, Zach. Kasi ang sikip sa likod. Ayaw sila. Ayaw mo, gusto mo, ayaw mo. Mag-back out. Sige na, ready. Wait lang. Wait lang ba? Isa. Kasi ayaw sumisingit kay dahil sa lit. Ay, Alistair! Christmas! Sit down. Balik. What the? Ready na ha? No. Merry Christmas! Wala na pa. Ready na. Christmas Out, Anne-Marie. Yes! Ready? Christmas! Merry Christmas! Sweet and Andrew. Sweet and Andrew. Okay, ready? Stricto ta karon, stricto. Ready? Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry out! Okay. Slowly. Break. Alam mo lang, break. Bahala na. Ayan. Mao gini mo lay exercise. Oh. Okay. Ready? Christmas. Merry Christmas. Sorry, stop mo kay Ah. Okay. Usap. My explanation. Ready? Alis dyan, maanuhan ka na pa. Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry. Okay. Hoy, dapat! Sakit sa tuhod. Magsalita. Sakit. Sige na. Hasig ako. Merry. Dapat di ko makita. Dapat di ko Dito ka makita. na kay ano ang wire. Ako lang nga. Sige. Merry Christmas. 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 Daog na mi, oy! Okay, down. Sukaon ako. The exercise.